হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দত্ত সিস্টার্স। আজকে আমরা একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি, সেটা এক্সপ্লেন করবে সিডি। সেটা হচ্ছে ইংলিশে কিছু কিছু গান থাকবে, মানে লেখা থাকবে সেন্টেন্সে, সেগুলো আমাদের বলতে হবে ওগুলো হিন্দিতে, ওগুলো কি কি গান, ঠিক আছে? সো দেখা যাক, মনে হচ্ছে বেশ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আমাদের এই গেমটা, রাইট? তো ভিডিও শেষ পর্যন্ত চোখ রাখুন আর দেখা যাক কে কটা গেস করতে পারে। সো লেটস Start! 15 translated songs from Hindi to English. Let's start. If you go leaving me, you will regret. ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। You came to my life and the talk happened. तुम जो आए जिंदगी में बात बन गए। Will you marry मुझसे me? शादी करोगी। ओ मुझसे शादी। The heart of words and the words of heart keep in heart only, friend. दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की है, दिल ही में रखना पिया। My heart started speaking, come close, but don't go far. अरे गया। By crossing 7 seas, I came after you. सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। Say goodbye to me, I have to go that side. मैनू विदा करो जी, मैनू भी मुझे जाना है उस पार। You are my sunrise, you are my sunset, you are my friend, you are my companion. तुम्ही दिन चले, तुम्ही दिन डले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। I was at the age of winning you, then I lost you. तुझे जीत जीत हारू ये प्राण प्राण। How do I say you why I want you? I can't tell you, my friend. कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। You are my first love. कि पहला पहला प्यार है मेरा। My eyes keep searching for you, my arms look for you. मेरी आंखें तुम्हें ढूंढे, मेरी बाहें तुम्हें खोजे। Our incomplete story. हमारी अधूरी कहानी। Friends, friendship is very beautiful. If it is not there, then what is life? यारो दोस्ती बड़ी हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी। Blowing wind it was, flying kite it was. Find where it's बहती gone. हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ও কেমন লাগলো আমাদের এই ভিডিওটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কিন্তু। আরও নতুন নতুন ভিডিও আসতে চলেছে, তো সেগুলো দেখতে চোখ রাখো আমাদের চ্যানেলে। বেল আইকনতে ক্লিক করতে ভুলো না। লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। কি তোমরা সবাই নেক্সট ভিডিওতে আমাদের সাথে থাকবে তো? টাটা।